पुरी ठारू पश्चिम आड़क गले अल्प दूर में ब्रह्मगिरी सत्यजुग समयर कथा एकदा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान विष्णु दर्शन लाभ करने लगी घोर तपस्या कले। ब्रह्मा तपस्या संतुष्ट होई भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करी तांको सम्मुखरे प्रकट हेले और कहिले मु तुम तपस्या संतुष्ट, तुमे मोर एक चतुर्भुज मूर्ति निर्माण करी एठारे पूजार्चना कर। भगवान को आज्ञा पालन करी ब्रह्मा कला मुगुनी पत्थर रे विष्णु चलंती प्रतिमा निर्माण करी सेठारे पूजार्चना कले। सही प्रतिमूर्ति संप्रति अलारनाथ नाम पर्वत विख्यात। जो पर्वत उपरे से तपस्या कले से स्थानटी परवर्ती काल में ब्रह्मगिरी नाम विख्यात है। पौराणिक कथा जे राजा इंद्रद्युम्न राजत्व काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा लगी मर्त्यभूमि को आसीथिले। से प्रथमे जो स्थान में मर्त्यभूमि को ओह्लाई से स्थान को परवर्ती समय ब्रह्मगिरी बोली कहगला। भगवान प्रसिद्ध विग्रह से चतुर्धा मूर्ति से नारायण 5.5 फुट उच्चता श्रीदेवी एवं भूदेवी पाखरे विद्यमान। पदजुग तले गरुड़ प्रार्थनारत दंडयामान भंगी थिबा विग्रहंकर हस्तरे शंख चक्र गदा पद्म शुभहित। दंडायमान भंगी थिबा विग्रहंकर हस्तरे शंख चक्र गदा पद्म शुभभित। श्रीजुंक ऊर्ध्व बाम हस्तरे शंख डाहाण हस्तरे चक्र चिन्ह अछि। निम्न बाम हस्तरे गदा और डाहाण हस्तरे पद्म चिन्ह विद्यमान किंतु मुहरे फटका चिन्ह। यार कारण कौन? तमिलनाडु आसीथिबा अल्वर संप्रदायर तत्कालीन गजपति द्वारा प्रभुंक सेवारे नियोजित यह संप्रदायर ब्राह्मण माने प्रभुंकर पूजार्चना करती। बहु पुरातन काल में श्री केतन नामक जड़े ब्राह्मण पूजा करुले। से पूजक कार्यवशतः अन्य ग्राम को केते दिन पई चली जाइथिले। जीवा पूर्वरु से तांकर नाबालक पुत्र को ठाकुरंक निकटरे क्षीरी भोग करिबा पई कहि जाइथिले। अज्ञान बालक पूजा पद्धति संबंधरे संपूर्ण अज्ञ थिले सुधा क्षीरी हांडी धरी ठाकुरंक पाखरे पहुंची तार चपल बुद्धि और भक्ति सहाकारे आखि बंद करी ठाकुरंक आवाहन कला। आस अलार खाओ क्षीरी बापा जाइछंती तीर्थ करी। आखि खोली देखिला हांडी रे किछि क्षीरी नाही। घर को खाली हांडी धरी फेरी ता माँ आगरे समस्त घटना कहिला सुधा मार विश्वास हैला नाही। बिलेई क्षीरी बोध हुए खाई देथिबो किंबा अन्य कोनोसी अघटन घटिथिबो एई आशंकारे पुत्रर माँ रात्रि सारा सोई पारि नथिला। ता परदिन पुओ को क्षीरी हांडी सह पठाई बालकटीर माँ अलारनाथ विग्रहंकर पाश्चात भागरे लुचि रहिथिले। क्षीरी खाइबा पई बालकटी ठाकुरंको आवाहन कला। मात्र प्रभु अलारनाथ नई पड़ी क्षीरी खाउथबा बेले बालकटीर माँ भୟରେ चित्कार करिथिले। गरम क्षीरी प्रभुंक हाथ और मुहरे पड़ी फटका हो जाइथिला। अद्याविधि एहार स्मृति स्वरूप स्थानीय पूजक माने विग्रहंकर मुहरे थिबा फटका चिन्ह देखाई थांती। स्थानीय अधिवासी विश्वास जे प्रभु अलारनाथ स्वयं क्षीरी को एठारे आघ्राण करी खांती, जहा फल कि क्षीरी एठारे अत्यंत सुस्वादु और प्रसाद रूपे भारत वर्षर समस्त भक्त मानक ग्रहणीय होई पारिछि। रथयात्रा पूर्वरु प्रथमे पड़े स्नान यात्रा। एई महास्नान परे श्रीजीव माने लौकिक मतरे भीषण ज्वरे आक्रांत होई अणसर घरे पड़ी रुहंती। अणसरर तालताटी भितरे महाप्रभुंक वंशधर भावे परिचित दैतापति सेवक माने सेमानकर सेवा शुश्रूषा करती। सही समय भक्त माने दीर्घ 15 दिन धरी श्रीमंदिर में महाप्रभुंक दर्शन करि पारंती नाही। तेणु एही समय भक्त माने श्रीजीव मानक दर्शन करि न पारि ब्रह्मगिरीर श्री अलारनाथ को दर्शन करी पुण्य अर्जन करिथांती। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे श्रीजीव दर्शन करिबारे जेतिकी पुण्य मिले अणसर समय श्री अलारनाथ को दर्शन कले सेतिकी पुण्य मिले बोली प्रभात रे रहिछि। पुरुषोत्तम चंद्रिकारु जना पड़े अलबंद आचार्य नामक एक तांत्रिक ब्राह्मण अनवसर समय जगन्नाथ को दर्शन करने स्वर्गद्वार निकट सोलाखिया बटवृक्ष महुमाछी होई श्रीमंदिर को जाइथांते। सेठारे बाधाप्राप्त होई समुद्र झास देवाकू जिबा समय एक मर्कट बाधा देवारु श्री अलारनाथ पीठरे आसी पड़िले। अलबंदार नाथंक ठाकुर को कालक्रमे श्री अलारनाथ भावे पूजा हेउथुबा कुहाजाए। गवेषक मानक मत अनुजाई अलारनाथ नाटी एक द्राविड़ शब्दरू आसीछि। द्राविड़ शब्द आलोयार अर्थ भक्त, एणु अलारनाथ प्रकृत में भक्तंकर नाम। कालक्रमे अलारनाथ शब्दर अपभ्रंश घटी अलबंदानाथ, अलबरनाथ, आलालनाथ एवं परिशेष स्थानीय लोकमुखरे अलारनाथ नाम प्रसिद्ध लाभ पाइला। अपरपक्षरे पुरुषोत्तम चंद्रिकार होइथिबा उल्लेख अनुसार परम तांत्रिक बाबा
ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଅଣସର ହେତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଏକ ଭ୍ରମ ରୂପରେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଣସର ଗୃହରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଦେଖି ଅଲବନ୍ଦା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭ୍ରମରକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନ ପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାୟ ମର୍କଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଗଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବି ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଭୂମି ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶିଳାରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ କାଳ ଧରି ଏହି ଲୀଳା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସତଃ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମହିମା ପୁନର୍ବାର ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ 18 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇଥିଲେ। କାଶୀ ମିଶ୍ରାଳୟର ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ନିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳା ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ଗୌଡ଼ରୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆଗମନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ନୀତି ଏପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସକାଳ 8ଟାରେ ବାଳ ଭୋଗ, ସକାଳ ଧୂପରେ ଅଣ୍ଡି, ଖେଚଡ଼ି, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ କରାଯାଇ ପହୁଡ଼ ପଡ଼େ। ରାତିରେ ଦହି ପଖାଳ ଓ ଭଜା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ବଲ୍ଲଭ, ଅନ୍ନଭୋଗ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ପୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଅବକାଶ, ଅଣସର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ଲାଗି, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ଦିବା ପହୁଡ଼, ଚିଆଁ ପହୁଡ଼, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ଅଣସର ବେଶ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରୂପ, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ତତ୍ପର ପହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଅନବସର ସମୟରେ ଅନବସର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଦଶହରା ଦିନ ରାଜା ବେଶ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘୋଡ଼ାଲେଖି ବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନବସର ଉତ୍ସବ, ଚିତାଲାଗି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଜୟ ଦଶମୀ, ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପହିଲି ଭୋଗ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।